ایک تشویشناک خبر باہر آئی نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا پر. اس کے بعد ہم نے اڈیالہ جیل جا کر پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور بہنوں میں سے کسی کو بھی صرف ان کو کہا کہ 2 منٹ ملنے دے تاکہ وہ قائد تحریک امام انقلاب جناب عمران خان صاحب سے صرف 2 منٹ کے لیے ملے اور ان کی صحت دریافت کرے اور باہر آ جائے. لیکن بدقسمتی سے ہمیں وہاں ساری رات بٹانے کے بعد بھی نہیں ملنے دیا گیا. صبح ہم اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تاکہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو جو ہے اس سارے قصے کا بتائے، لیکن انہوں نے بھی ملاقات سے انکار کیا. بہرحال جس طرح کے آپ سب کو پتہ ہے کہ منگل کے دن تمام پارلیمنٹرین ایم پی ایز ایم این ایز اور سینیٹرز یہ باقاعدہ اعلان ہو چکا ہے کہ یہ انشاءاللہ تعالی پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پرامن احتجاج کریں گے تاکہ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی جن کو ناحق قید کیا ہوا ہے ان کے کیسز جلد از جلد سنے جائیں. اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی بہنوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اڈیالہ جیل کے سامنے جائیں گے تمام پارلیمنٹرین. ہم نے NFC وارڈ کے لیے شرکت کرنی احتجاج کے لیے آپ جا رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ کو کس طریقے سے فائدہ حاصل ہوگا؟ دیکھیں جی، ہم نے اس پریس کانفرنس میں، کیونکہ یہ آپ سب کا بھی حق ہے، آپ سب کے حق پر بھی ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. یہ صرف صوبائی حکومت یا پروونشل اسمبلی کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہماری تمام صحافی برادری کے ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے اپنا فوکس صرف اور صرف اس NFC ایوارڈ پر رکھا ہے. جو احتجاج ہے، پرامن احتجاج، وہ انصاف کے حصول کے لیے ہے. وہ ہم نے اپنی سیاسی جدوجہد ایک سائڈ پر رکھنی ہے، لیکن یہ جو NFC میں ہمارا شیئر ہے یہ ہم سب کا ہے. تو اس کے لیے جو ہے اپنی آواز مشترکہ اٹھانی ہے. آپ نے بھی اٹھانی ہے، میں نے بھی اٹھانی ہے، ہمارے ٹیچرز نے، ہمارے ڈاکٹرز نے، ہمارے مذہبی جماعتوں نے اور تمام مکتبہ فکر کے لوگوں نے اٹھانی ہے وہ آواز. اور آپ سب نے جو ہے اپنا فوکس صرف اور صرف اس NFC ایوارڈ پر رکھنا ہے. دیکھیں جی، یہ تو صاف بات ہے جو خیبر پختونخوا کے ساتھ اور خیبر پختونخوا کی حکومت کے ساتھ اور خاص کر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے. تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم تصادم کی طرف جائیں، لیکن ہم نے ہرگز تصادم کی طرف نہیں جانا، اور ساتھ میں یہ بھی کہ ہم نے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا انشاءاللہ تعالی. بات کہ احتجاج، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ پارٹی تنظیم کا کام ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں نے بحیثیت ورکر ان کا مکمل ساتھ دینا ہے. ہماری جو صوبائی حکومت کے کیبنٹ کے ممبرز ہیں انہوں نے بھی بحیثیت کارکن ان کا ساتھ دینا ہے، اور ہمارے جو پارلیمنٹرین ہیں انہوں نے بھی. جو پرسوں کا سٹ ان تھا، دھرنا تھا پرامن صبح تک اڈیالہ جیل کے سامنے، وہ میرا جو ہے بحیثیت چیف منسٹر اپنا فیصلہ تھا، کیونکہ یہ ایک وزیر اعلیٰ کے ساتھ ناانصافی تھی، امتیازی سلوک تھا. کیونکہ اس سے پہلے آپ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ باقی وزیر اعلیٰ ان کو پاکستان ایئر فورس کا جہاز ادھر سے ادھر لے کر جاتے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا، آپ کے وزیر اعلیٰ کا، آپ سب کے وزیر اعلیٰ کا پاسپورٹ جو ہے وہ اسٹاپ لسٹ میں ڈالا گیا ہے. تو یہ امتیازی سلوک جو ہے ہو رہا ہے، اور مجھے بار بار یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح کا بیانیہ میرے نام کے اناؤنس ہونے کے بعد انہوں نے ڈائریکٹلی بنایا تھا کہ ہم کوئی احتجاجی سیاست کریں گے یا انتشاری سیاست، جو یہ بار بار الزام لگاتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. پاکستان تحریک انصاف کو ہمیشہ دیوار سے لگانے کی سازش کی گئی ہے، اور دیوار سے لگانے کی سازش میں جب ہم پرامن احتجاج جو ہمیں آئین اور قانون اجازت دیتا ہے وہ کرتے ہیں، تو یہ ہم پر، ہمارے پرامن مظاہرین پر گولیاں چلاتے ہیں اور ہمارے لوگوں کو شہید اور زخمی کرتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات، جو ہمارے نیشنل فائنانس کمیشن کے ممبرز ہیں ان سے ہماری تفصیلی ملاقات ہو چکی ہے ایک دفعہ. کل اس کے بارے میں جو ہے ایوارڈ کے لائے عمل کے بارے میں کل ہماری تفصیلاً ملاقات ایک دفعہ پھر ہو چکی ہے، 2 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اور کل جو ہے اسمبلی سیشن میں اس پر انشاءاللہ بحث بھی ہوگی. اس کے بعد جو ہے اسمبلی کو اس پر آن بورڈ لیا جائے گا اور تمام ممبرز، پوری اسمبلی کو اس پر بریفنگ بھی دی گی. اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے صرف صوبائی حکومت کے ممبرز کو یا اسمبلی کے ممبرز کو نہیں، خیبر پختونخوا کے ہر نوجوان کو اس کے بارے میں بتانا ہے اور ان کو کہنا ہے کہ یہ آپ لوگوں کا حق ہے اور آپ لوگوں کو آپ کا آئینی اور قانونی حق نہیں دیا جا رہا. دیکھیں جی، ان کا جو تنظیم کا فیصلہ ہے
अभी तक जो है वो सवाबी का है और सवाबी के मकाम पर जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, लेकिन पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अडियाला जाएंगे, वहां पर वर्कर नहीं जाएगा, वहां पर सिर्फ पार्लियामेंटेरियन जाएंगे। हम बिल्कुल अदा खैबर पख्तूनख्वा नहीं कोए हैं और बल्कि पूरा पाकिस्तान जो है एक बंदे के हाथ में गए, ये अलबत्ता आप कह सकते हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि गवर्नेंस हो रही है तो डिलीवरी हो रही है तो परफॉर्मेंस हो रही है, तो तीसरी दफा जो है लोग इमरान खान को वोट दे रहे हैं। यह गलत बात है कि कोई ये कहे कि यहां पर जो है गवर्नेंस नहीं हो रही या हम जो है परफॉर्म नहीं कर पा रहे। जो इश्यूज मैंने तकरीबन 45 दिनों में उठाए हैं, जो हमारा सीआरबीसी है, जो हमारा कबायली अजला का शेयर है 3% डिविजिबल पूल में, इसके अलावा जो हमारा एनएचपी है, ये तमाम चीजें हमारे जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसमें हम इतना परफॉर्म कर पाए हैं कि तीसरी दफा हुकूमत में है। आप जरा सोचें कि ये 3000 अरब रुपए से ज्यादा जो हमारे साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है और हमें नहीं दिए जा रहे हैं, लेकिन 5300 अरब रुपए की करप्शन जो है वो फेडरल हुकूमत कर रही है, जिसका IMF गवाही भी दे रहा है और उनका चार्जशीट है वफाकी हुकूमत के खिलाफ। तो जो अगर गवर्नेंस की या जो है परफॉर्मेंस की बारे में किसी ने क्वेश्चन करना है तो वो फेडरल गवर्नमेंट पे करें, क्योंकि वो ऑलरेडी 5300 अरब रुपए का करप्शन भी कर चुके हैं। तकरीबन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी बंद हो चुकी है, तमाम जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। जो हमारे तकरीबन 25 लाख से ज्यादा लोग नौजवान जो इस पाकिस्तान का कीमती सरमाया है वो पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। तो उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, हमारी परफॉर्मेंस है, इसलिए लोग जो हैं हमें बार बार वोट भी दे रहे हैं और इमरान खान पर एतमाद का इजहार भी कर रहे हैं। आपने क्या पूछा? एकदम मंगल को अगर ना छोड़ा। अच्छा, मंगल को इंशाल्लाह ताला उसके बाद जो है डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। थैंक यू जी, थैंक यू। शबी साहब एक सवाल नहीं हो रही, नोटिफिकेशन नहीं हुआ इसलिए आपकी मुलाकात नहीं हो रही। अब वो मजीद 3-4 दिन से ताखीर का शिकार है, तो क्या जब तक नोटिफिकेशन नहीं होगा आपकी मुलाकात नहीं होगी? आपका सवाल तो ये है। और स्पीकर साहब, आपकी पूरी जो स्टैब्लिशमेंट है यानी सोशल मीडिया, आप सबको जानते हैं, इसके बावजूद आपने अपनी टीम भेज दी आर्मी चीफ से मिलने के लिए, डिप्टी स्पीकर साहबा के बारे में जो कुछ आपका सोशल मीडिया कह रहा है, तो क्यों भेजा इन लोगों को फिर वहां पे? ऑर्डर के बारे में बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएम साहब लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बता दें, इसके जवाब में देखें इस मुल्क के अंदर मुख्तलिफ अदारे हैं। इस फौज को हम इंडिया की फौज तो नहीं समझते, बहरहाल ना पाकिस्तान की फौज समझते हैं। और ये इसरा के तहत NDU में इसरा के तहत इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के तहत हमेशा से ये कोर्सेज होते हैं और पूरे पाकिस्तान से पार्लियामेंटेरियंस, साफ़ी बरादरी से लोग, सिविल सोसाइटी से लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट इसमें शिरकत करते हैं। वहाँ डिबेट होता है, चैटम हाउस रूल्स फॉलो होते हैं, उसमें देखने और सुनने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब आप किसी भी फोरम पे जाते हैं तो उस फोरम पे आर्मी चीफ भी आता है, उस फोरम में फेडरल मिनिस्टर्स भी आते हैं, उस फोरम में लीगल एक्सपर्ट्स भी आते हैं, अदारों के सरबराहान भी आते हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको मैं ये समझता हूँ तनकीद का निशाना बनाया जाए और खामखा एक्सप्लाइट किया जाए। ये मुल्क हम सब का मुल्क है, इसके अदारे हम सब के अदारे हैं, तो ये एक रूटीन मैटर है। और इससे पहले भी लोग जाते रहे इस हमारी असम्बली से, आइंदा भी मुख्तलिफ फोरम्स पे इंशाअल्लाह ताला जाते रहेंगे। अभी हमारा बारबुडूस के हुए थे, हम वहाँ CPA की कॉन्फ्रेंस थी, वो दुनिया का आखिरी कोना था, 186 ममालिक के वहाँ लोग आए हुए थे, वहाँ भी हम लोग रिप्रेजेंट करके आए। तो इसी तरह चलता है ये, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर की बात मैं बार बार जो है वाज़ा कर चुका हूं। लॉ एंड ऑर्डर की बात जो हल हम बता रहे हैं वफाकी हुकूमत को, तो हम ये समझते हैं कि ये इससे अमन बहाल होगा भी और ये बहाल रख पाएगी भी। हमने ये देखा है कि इससे पहले जो बंद कमरों के फैसले हम पर मुसल्लत हुए हैं या मंसूबे हम पर मुसल्लत हुए हैं, तो इसमें खैबर पख्तूनख्वा ने और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने हमेशा नुकसान किया है। हम जो हल बता रहे हैं, अगर इस हल पर हमारी वफाकी हुकूमत गई तो फिर हमारी जिम्मेदारी है
कि हम इंशाअल्लाह ताला इस अमन को बहाल भी कर पाएंगे और रख भी पाएंगे, क्योंकि 2018 में जब दहशतगर्दी के खात्मे का ऐलान हुआ तो हम अमन बहाल रख नहीं पाए। 2022 में फिर वापस आए, दहशतगर्द भी वापस लाए गए और दहशतगर्दी भी वापस लाई गई। तो हम चाहते हैं कि वफाकी हुकूमत हमारी सूबाई हुकूमत को हमारे यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिल बैठकर एक देर पा अमन के लिए और हमेशा अमन के लिए एक वाज़ेह पॉलिसी बनाए और उस पर अमल दरामद हो। ये जो हम इंटरनेशनल मीडिया में खबरें देखते हैं ख़ुसूसन दहशतगर्दी के मामलों के हवाले से, उसमें फिर कबायली इलाकों का जिक्र होता है। एक मखसूस इलाका टारगेट किया जा रहा है, वादी तीरा, जो आपका ज़िला है, और इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं। एक रियाज साहब ने बनाई थी, फहीम साहब ने बनाई थी, अली अकबर साहब ने बनाई थी। और उस हवाले से ये भी बताइए कि आपकी वहाँ पे कितनी ज़मीन है, कितनी आपकी वहाँ पे अफजूद की काश्त है, और वाज़ेह रहे कि ये प्लांटेड सवाल नहीं है। मुझे वो खबर था, मतलब वाहिद जिला में मतलब न सिर्फ पर ट्विटर तमादा को बल्कि मां साइबर क्राइम के दावों को मुझे चाहती इजाजत न वर्कू। रियाज साहब ने तो डिसऑन किया है उस डॉक्यूमेंट, और उसमें भी FIA भी गए साइबर क्राइम। दा NFC इशू से कम दा प्रोविंस इशू दा एज सो फॉर चे इलेक्टेड मतलब क़यादत में जमुंगा दाड़फ न दे के ताऊ सर फुल कोऑपरेशन मनना जी ताऊ आवाज मूंगा बमखबूल इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहली बात तो तिरा में जो हमारी खानदानी ज़मीन है उसके अलावा मेरी कोई ज़ाती ज़मीन नहीं है। पहली बात, ये जो ड्रामे किए जा रहे हैं, जो गलत बयानी की जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारे मेन इश्यूज हैं उनसे जो है लोगों को गुमराह करने की नाकाम कोशिश की जा रही है, तवज्जो हटाई जा रही है। तमाम लोगों को पता है कि जो बात कर रहा है वो कितना सच्चा है और इसमें कितनी सदाकत है, ये पूरी दुनिया को पता है। मैं इसलिए इसमें नहीं जाता क्योंकि इनके इंटेंशन जो है वो हमेशा से नेगेटिव ही रहे। इसलिए हम चाहते हैं कि ये अपने काम के साथ काम रखें। जब ये अपने काम के साथ काम रखेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। और मैं तो ये भी मशवरा देता हूं कि एक हफ्ते के लिए मैं शफी जान भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उनकी एक ट्यूशन क्लासेस ले लें ताकि उनको बात करने का तरीका आ जाए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। थैंक यू।